Waangalizi watukufu wa Ortega Live, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namstahimili dakika rimnikeni za information. Allô? Assalamu alaikum. Amnono. Ça va? Guardi na Ortega en direct on Paris. So jawrongo kaba stambo wow. Ortega. Guardi na Ortega mazao kontaktewa na ekipu yangu ilo alo Moroni. Utujawrongo kaba stambo. Maraba mejir kanza urambi hadani manyasi zanongo zambaka ziri nzuani ba jini ndongo chini nzuani rambaka ngabo mananyuho ya ulawa ya fariki ya ziwa uku izo kweli au izo ndabo rambi izo juwao no kabasi manama la kajafa mananyuho yo parando liyo tuna Saifdin au Sinai lieutenant Saifdin ewa lieutenant Saifdin voilà lieutenant Saifdin Chadouli wendu warambi lokaya nge dans un état critique nge l'hôpital zokweli wow actuellement nge l'hôpital nge santé militaire basi harende ngwahakikisho kaya habubula ni mamilitaire wanyanya ngwahakikisho au exact wow basi mara ntini parce que kajajo kasuju hajarengwa donc hajarengwa juzi kasuju za barengini donc tende jana kwanza na mlaulie donc njari zona njia shaka tpalia sashi na kati ya zingo za hula watinge sashi nsujo kama mnika pajamnika donc bomasibu kiungo telefoni na mtu anambia ukabale mwana nyoa fulata anu anda plutôt santé militaire. Ewe obanyo hakaurengwa havi hakaurengwa sangavi ndahu arengwa parce halola bambola msanga d'accord alors arengwa bambola msanga au hahe ngena mala maili domoni na bambola msanga ala farengwa au hahe d'accord harengwa uku Maribi. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui dawe wabilokana harende akaurengwa. Manantini. Kapsujua mimi msujua bahala. Kusujua shari meri hari kuteta jindini bahala. D'accord. Wewe akukwemba kujamona emato yaho wewe mwenyanyu kujamona kujabulo wa mona. Mimi njamona emato yangu njabulo na mona. Engabo wandwasha hengo amini kwa wabulo wa mona wandwasha wahe waidi mzima mbabao mzima mlo. Mimi ni ajubuliwa ni mwenye wa maana ni njabuliwa abo wandwasha hayo nswami. Alafu ulauza wende mara ya bidi wamone kuja kwa kujenda tena. Non, pour l'instant la ranzao njera mike shahula parce que shaba hangurongo mbabi wala. Donc quand on a mike shahula sha isha tena ukanga wa sécurité yoka kwa subuliwa tambanjia. Abo tuwe hamama hangu mwendo juste ukaya ndani kimbo shahula parce que mimi njajoshinda na rek. Kujajoshinda wa resiste c'est-à-dire les émotions l'uniso les émotions distribuées au quartier GPA donc quand on est à votre nationalité parce que déjà quand il est malade voilà il est l'hôpital au moins ngari mwone au moins voilà on est le malade kaka fungwa yo zombali voilà ja huno alo malade kama kasuri zote namba mona donc yo amonoka yo tubina jamu kwa ewe wakati akaurengwa uliode mrudisha he wadisi na wae hambiloka arrestation ikamuscle hakaubugula directement awarengwa tujwa utende ikajeje mwanyango kutina rezo fete ubanulio allo usinikia allo tusirongowa arrestation wakati akaurengwa ifanyi hajeje donc wamzubia mshamo kari wamzubia wala donc wamzira helila no wamreme wamtendeza wamreme donc musclé, l'arrestation a été musclée. Voilà le mot que je voulais entendre. Est-ce que tu as dit que Mchewahe Ngoramba Jusubuti à la Gouena Ortega Live ou à Toria?
Sujao ribe numero yahe en privé rimire. Lusahe en privé. Lusu amjoita numero. Wode msura we mwana ewe relation yahe na we lieutenant Saifdin tini relation tini direct monyanya mamo ja baba moja. Wede mwa Wede mwa he wewe. D'accord. Donc il est militaire en fonction, militaire toujours awala wa. Ele João kacha ndio aradewa shi military shaka tolo bayo kakatsu enda hazini wala sha en tant qu'officier sous joka vola notre président de la cour iradielo voilà mais il est toujours militaire haka exerce ses nogozini ou kaja ko exerce wakamfuku kada ndani rangisa hiyo ya tolo kaja mrejezo. Ah ouais. D'accord. Maraba menji obanube kaundo ulio actuellement wewe obanube kaundo ulio ngwesho kayanga bona militaire wasa ya ulo wata ya hafaya ya ziwa jana huku uzijua kujazijua. Kishia zerime hizo zianisha mtujua kazi kweli ya uzonga. Na zirongula. Ewe namna uona umrengo we mwana nyuho kabatili na uo yamba hafariki huo kabatili direct za wao. No. So, kama kwa julana. Ewa wando ili kwa tujulana. Msujua parce que tu choka c'est un militaire yo. Wa militaire. Actuellement hawaya jenzwani. Actuellement hawangi yo jenzwani. Ngaba calme kabati problème. Au fait, maintenant, toujours c'est la même chose. D'accord, marhaba. Wandwenji walonzwani ukakubali walagua ambangu wasiria wewe kusiria kubali urongo ya direct na Ortega live kusiria urongo wa nugo jamadizo quel que soit il suffit de s'exprimer il y a beaucoup ya balango menyo yezi balango trofiti na ngojorengo Non, c'est un autre mais ce que je veux, parce que madame, voilà. Ok, merci de nous avoir répondu. Merci frère, bon courage. Marhaba, priorité au direct, 13h45 en direct de Paris. Voilà, vous avez entendu le frère, le grand frère du lieutenant Saifdin, qui est selon les dires, selon notre frère Combo Ali, il est entre la vie et la mort. Son état de santé est gravement détérioré selon les informations que nous avons reçues auprès de nos confrères qui est à Mayotte. Assalamu alaikum. Combo Ben Ali, assalamu alaikum. Alaikum salam, Ortega. Madame Menjiwa Kubali, ujibe maswala ya hatu. Wishia intervention en direct et témoignage ABC pour confirmer aussi Wanzia parce que vous venez de publier un article qui fait vraiment Yonissa état grave et santé Yemanyasi lieutenant Colin Saifdin qui est entre la vie et la mort selon vous et selon son grand frère. Monsieur Ortega bala wazanzana kanza wa Komoro waelewe parce que vanunturongwa na Ortega shamurongono wa Komoro pia waelewe radhi wajue ka Saifi wendovi waide lieutenant Saifi ekangwe shile wakati taula akafanya declaration incendiaire aonesa kavase serikali kaisirenga ma prisonnier be ici civil antu mavani cimetière ode mwenyewe ifikire lake elance donc wajafanyiwa hindini na yezi mafiti finomaramba kakati jeshi donc wede mru leo yaranganywa na yezi uko situation yon zero twaf donc hadani de one saka haini information ijo ko tolwa na benali yo information ko des sources zo kasur donc numwambie nuka pour le moment ekawanzwani wakanti na ze bêtises za ukawangwalinda mzima hata wahise deli jokaya parce que normalement bapale hatolwa duniani jana masihu ya ulawa okombwa mtimizi waili yotina mgazija kopora Jamal waili amrema igongo atamtimizi source militaire fiable donc aziwa 2h du matin harmomji wa Mironti donc Saifi waili wavili waikajafa amadeli mwananyaze ni sabanu shenge harma situation très grave kawati familia ya muona source militaire ngazi préciser oka selon état lionio et kada kisha santé militaire ces jours sont comptés comme kinishia ke atitimize journée ya leo ekange santé militaire
donc yode njoka hamba naonesa ka situation manda yenu eka wisa kai warende kwa jarenda nongo parce que waonria kwa miongoni mwa militaire ikaokwana ukubali unyonyaji wa kiserikali wajua bano il faut wapurchasser waangamiziwa donc voilà chatuka bala wafanya ndogo fulani ngabo kudetaja uno wanondwa vizi wao et puis les informations le nizo abasa ngavjoka arrestation cet après-midi kuzungwa masihu ya certains militaires tena watu aminiwa harma ukweli weyezi waangamiziwa bao pour te dire voilà pour te dire ces mesures zarengwa jana autour ya ijihadi parce que chef d'état-major akanzuani hatawa bantrasi areganyingazija parce que akamhara akamba pa ngaujoka revolte populaire hata natasendezae cha ASD na capitaine Ismail na colonel Takfin colonel Abdallah washi Abdallah Salim Domoya waona na cellule de crise waone saka il faut à tout prix wa arranger situation ou ce problème. C'est pourquoi ba pale aziwa comme un chien 2h du matin wanduze kwa jaju rien amade ili sefia jo kanza fanyiwa en même temps. Donc un problème kesi yabo wanzuan ngabidi warambo kaini tinkodo yamru namru chawandu wanzuan ndio wa eradikewa hata kwa hise. Ini problème ikaongezedi wao ngamona wandu walona restriction pia nzuani wa decideo o mwali au angazija. Donc leo wangu kwa jambaka abantu bese komo mwanzo ya separatisme kabati mru kinyume na separatisme hanami parce que ngeti jua que solution jo kwa wazali separatisme ndajo kubali parce que miti séparatiste par contre wananyatu wangazija na tuwa mwali maofisi wale wana responsabilité supérieure armazongo zijirio parce que azali awanika message nettoyage ethnique il faut afanye épuration sauvage wanzuani wafe pia ranzima politique hata wana majeshi kombo benali raha hamwe sujet rakaya mria ulawa shazabani ndi préciser à tout prix colonel Mgazija mais pourquoi ça voilà une des précisions parce que wangu watozi ordre l'armée nationale de développement mais pourquoi wabao colonel Mgazija alors attendez la question est la suivante kwamba ukaya harema hata yakamtimizi colonel Mgazija mais pourquoi alors ngwaka utende wandise wa colonel wumale wanzwani et pourquoi ujao au musizona bokaya yakamtimiza mdeme gongo wa colonel Mgazija qu'est-ce qui est censé bien dahu harema yakamtimizi Mgazija voilà c'est ça ini wanga mwelezo welewendo yani antukangu juma laula hunu sangani na ndio suko mandama ya Fazul umo mwali wode mala zangu zinzafanyishiha c'est le colonel Fazul wode capitaine Fazul unde chef wa heka militaire ya Sangani onde mahala wayaangamiziwa donc ngamfanye précision yo ya uka ekaze ngozo ngasfanyia hao tous les enjoinés au débarrassewa oka karma zeni opérationnel hizo donc wayembra ka sur place et on a zenogoda nikane précision pour vous dire que ngeu kamzwani ajo kama de mwana nyamba kamimi mananto balesha lana heda ngamina emotion donc hautsaha ikiwa ndo wafanya zenongozo wandoko kwa tina imani donc il faudrait wakiwa wajeni soit Mgazija soit mwali parce que ngamu préciser ngamu yamboka de les zenongozilio non ça n'engage que vous monsieur Ben Ali mais oui ça n'engage que moi ça je prends toute cette responsabilité parce que je les ai l'armée nationale de développement quel que soit Zenaï wafanyao ou quel que soit Zenjema wafanyao l'armée nationale de développement l'AND voilà car si armée non corrigez monsieur le journaliste c'est l'armée nationale de développement c'est l'armée d'Azali na wandu wa hashati na armée nationale marhaba kombo utiro ya armée ligne ngasiba dima makati danu wanyo nurdini mbaye ntuka hu salamu alaykum barzaleo abese wishi intervention ya he grand frère wa lieutenant Saifdin bekao lieutenant Saifdin pour rappel wondo la mdu ya kambokaya rinikwa en direct harama aux yeux de tout le monde rinikwa amri ni chef de wahe Delami si je me trompe pas et ujofanya kabisa za ufunga wandu ze jaya riwatoe zero zao ambaye masuala yao en public harmarenyo grandiose kanzwani leo rundu haberukaya entre la vie et la mort selon Ben Ali selon Kombo aulawa et moi hewi haja confirme ka oui aulawa ngo l'hôpital ka dawulo ya mona alors rare jama question ya handa nyamba hafu rakto ujua garbakisha harma yonordini bango kumujele qu'est-ce qui se passait en juin marhaba menji amrengo shobashi nuni behentosa za salamu usoni mwako murikao ndo warishilia ona uvesha marhaba kwa kesho bashi nunje nrongo ibab
aukaya zelongozaji nzuani zinidizo moha ku tsahani fanyeza fanyata nunde banu njitekeleze karna ujwari kubaliansi hatu ikiharma malezi mai hamanda shamdo rengeshwa bahashimlukaya mwana makombo ikao kujitekelezwa ngamwelewa ye hawa ya utabifu ya holiho lizajira mashisi wa manyanya shanzuani bei kwanga makalimenda ukinyume sha izabande makalimatu joinda makatienda haju holiho lizitendwa zenda uhaju zijiri harmensi ya hatu ngebiduri fanye ye tofauti hiyo shamdo rengeshwa bahashino nimnike nisha isabu ya ukaya ngasina wangu kumena wa iliawoye hapa leo ngalifanya kumena wararu wafariki ranziye yezi ya ufujari yinu ikaungarire mao wafariki haukaya wafumwe namna yinu ngarujuwa wafumu hamashe harmale lebehe wala kandani ngarujuwa wezajiri omaha zilina kume na nani harma umji mwanyanya waikoni ya uagazo ezitendo hizo ngizo zinjikao ekanga ranzauri zilunge zisabu zaha uyoni bana kazansisingiye ukale ungarufanya wa kumena wararu ikawo yamba ukaya hajuru hilo hata humkinisha kama ubahi yake maiti bahi ya mgandu utimizi wangu kumena wa na wani shobaisho ngaresheleza wangu ikao ngwaona ufujari no harmensi hatu wajukaya zisabu zinuri zizingara rizanziha ngarilinda wakati ujohuja inti bwana ya mzuani ukaya ekecho kaya zaliwa ewa ingu yengu mzuani zilingana na eneze tabia zaha ukaya wai hatili hazamba haparoza mbensi hiyo amba ukaya sisi wangazi jasi wa huu abule kalima ilo likasi zuka kakuzina shanga manzo wanyanyasi wa komori hamandasi wa hezi siwa razingi za rapange komori wajue ukaya ujurifuunu ujirikoni ujurifuunu ujirarma lida hula kandani wa komori wenji wa ujiriu harma umji wa msamdu na ujiri mwali nga wa mwali wa hafa hena mna ino zisabusa zikansi donc nariparewu uzima wa hele taifa nurudiri tanganyihe rike imara riregungu ritowe ufujari kaudu wa zingara za nkomino za hendi ansi yatu. Marhaba Nurdin, ngabjone jeze anteni kombo Ben Ali rejiha mwi suala ile mru hadali zambo kaya hafariki kwanzia upora bapale ewe hafariki manamtini haulowa nindo hadziwa nsundai no oi de liyo bapale de surno cha se hakim we mengoni mwa magardo rapproche wa sambi aka mengoni mwa mazosira wa sambi hajarumishia wakati wa salami bahe donc dizono habi yao kakawati raison tazi laziki yaka we hafanya jao shaheni mwanza tolo duniani yo hamba kaanza fanya kudeta shazi pesa haku en fonction akafanya hazi toujours no kaja kufanya hazi ewa kaja kufanya hazi c'était dans ces militaires alors OK voilà c'est ça voilà Mungu joka haini mroka approche wakuna sambi helio timro ngia basa donc normalement sina ushina huni ke raison parce que kaziti zero za tongeza ulaka afanya jao maana de helio zini complot zi organizo wandu wa hiuloa 1 à 1 de la ramba opération sauvage sha amjore jedingo ni babi kabla jibu le suala ngampartage izo zamba na Nurdin mbaya yabu ambese yondrambu wando ngujoka nsina fikra Boué micro, bah oui, bah micro, Ben Ali, boué micro. Boué micro, bah hubaye micro, boué micro. Voilà, endelea. Onga kan dia nefanya appel. Donc, muhimu do soro do uramboka kaza li mwanza toroho yekatutsa ha indini tazi no kabala mru afanya jao ngumvize ngumfanye complot ya mangamize. Donc, mintinzu wanigami maore ikaoni saka wono lepinda njaliona pasko atanduze kwa jaliona shanga muhakikisho ka ze source na nikiwazo za jiri ya bapale les mêmes sources des anika et problème ya sefidin donc zini source réelles za kimilitary et puis umkinishia nge amwanzo nivumbue un peu plus ijo mkinishia mroa ki en difficulté parce que helia anika za information et quand amwanzo kina détail ijo mkinishia nimti harma difficulté parce que oui militaire en service. Donc on a rejei harma we akim ancien militaire we yaboka hafariki releze fete namna umjuao we washihavi halola havi au hadishiwa havi rambi hizo ujuao selon les informations. Ewa doka washi haude hada adalo nyuma kele. D'accord. Hada washi nyuma kele donc hakalo la mpomoni be wala wana nemrumshe akadivorce akawaeche donc maisha akawa vitamironti. Maisha akawa vitamironti hunde mala ajadishiwa. Voilà. Harenge wa mironsi nelejeshi au harenge wa nahu? Harenge wa mironsi. Harenge wa jana huyo au c'était avant donc jana dabuza kwa. Diyo jana harenge wa diyo jana hiyo. Wewe pia zijiri jana harenge wa jana? Oui
parce que voilà c'est ngoza tongeza yani ngoza scénario haringa bo avion militaire il y a passé tout autour et Nzouani en passant par Domoni et tout ça. Donc, à partir de là, les gens ont déclenché. Voilà. Donc, et explication qui est dit, il y a avion militaire, il y a passé. Et il passe à l'espace aérien, il y a Comor. Il y a un contrôle, il y a donc, il y a un coup d'État, les gens ont dit que manama militaire, avion militaire, sont gazés viraux. Voilà. Donc, on s'habitue au code, on s'habitue sur la responsabilité. Il y a selon tes sources, et m'roué, bapale, à ouloa, nele jeshi, la Comore, on s'habitue devant tout le monde. Ah oui, des sources, des uniques informations, des uniques informations, des sources fiables. Donc, à ouloa, à Vingo Oku, à Dziwa. À Dziwa, 2h du matin. 2h du matin. 2h du matin. À Dziwa, Havi, Mironti. Donc, voilà, devant Arma Indini, normalement organisé par l'armée. Parce que quand tu me racontes Arma, c'est zone. Est-ce que connaissant l'armée à 2h du matin, Washington doit respecter tous les mailles et adabouza kislam, il y a farik? Ah non, il y a un goujou non. Voilà, normalement, une armée dirige un amrou athée. Azaloun Tislam. Normalement, il suffit de parler, il faut qu'il y ait un autre cadre. C'est mon frère. Gassi à Mortegalais. Si. C'est cadeau d'Hajou. Non, Kawati trop, monsieur, le journaliste Angaliando. Raïs Yasubuti Anda, président Louis. Munga Mandio Kahide Voti. Yabon Maboka Islamu. Kabatu Islamu Yabo. Non. No dini mbaya reaction ya hogi oji harma mbuye rambo bapale abokai halevewa nelejeshi arengwende habihwata adzikwa masi kaza ngozo zi confirme wa 100% 100% ngo jitamkoje Nordin matamko ya hangu handani vanundanyi watangazaji makati na mduri shili ambavyo kwa vanu makatinga muzisau masuala ngatabisha wano kama bauka sile ko hausha makate masuala mya uzisau ukatuka mango kaya sai nunga rabauka ya mwanadamu hajuru hilo hata haulawa hadziwa masihu wanduzahi kwa jani kwa lepinda walitunda hungora mbuo kaya zemada za husu ya dini mwivubu wao ya kaziti iyo ya mwandu ile suala ke jabidi liji haukaya wanadamu baada haubani rongo mandizo wamite do wamando wabidwa ni kwema itia hau waone namna watoka huivilia waifanyie au waduko wasawa mfujari zungo zahi au mfujari hata namna ikaundo nyawe très intéressant na linda ingali usaule suala na hedi ni hatu sisi wa Komore namna rabauka ngali soma wanga wako hata katuha za lwamba masuala ya dini hadwe marengo yana ngarenga ukaya ya dini mruna swali swala yahe ya amini Mwenyezi Mungu au kaya ikando warungo wa marengweni ngasina usikitifu wenda mno wakatirisha ukabanunga mafundu wa luha rumwensi ngabo mamufti ngabo makavi zendongo zinunga zijirunga sina muda yole manoko mimi ngamsisindio tubosheleza ukaya ngasine zisabu ngasina mwanyanyasi ko yoparwa na ile jijimil haula wa Nzouani wo Nkomori mu Mtsamdu ikaya le 20 septembre 2018 ngasina Hamadagazo haulawa harwashe suwa shangazija ikaya le 9 décembre 2018 ngasina ezajiri fomboni tena mwanyanya uparwa ali ya ulawa le 12 octobre 2019 ngasina ezajiri tena za husu komanda peso ali noandwa za biranyo kaya le 28 mars 2019 ezitendezo pia ngazone saukaya zihaki za kibinadamu zironi lo haku oangukawo ngwajirema ifuba kawo ngwa dini ngampikirukango una msomo njika ungebidwa jibali wao na wakeradhi watoa urongwa na wadazi wanje modani hao walo swali au kaka tuona ye dini namna kondo rasomezwa o mazioni wakati ka ndura kama Nordine kakweliza nongozino uzihakikishiha kakweli iwe mruwei haulwawa nelejeshi tahabaliwa ende hadziwa masihu reaction kabidika ne famille noa Komor jimla cha famille ya Buhari noa Komor ne sheswa Nzouani hindi kakweli nongozino madezi jiri sincèrement les kwanza comme les autres vanu bahia ndongo ko zihe ya hudaza ukaya sisi ramba ukaya vanensi hapo ya waswili ngianzao namna ya mbadili hoenda mno rivumba zina la shizungu ramba revolution wakati ko wangu wavumbao wana madati ya ukaya mpaka le 26 mais hau izongo ko saramba ka izoka katsulungana hata ngasinansika wo irengwa ni mafujari ngedili tsanganye wazima zemvuza nusu ya wanyanyasi wa hezisiwa wa Nzouani tindau pia sha wanyanyasi warenga ukaya wafikiri ko wakati ramba ukaya na ritsanganye hima na ritofu jari unu Afrika balangari yengawo utulanti bakatsanza bake rais Nzouani ngamrego kaya kaitsi njia mwezi bimo na wakeradi baba nuketu njia aukangwa jua ukaya amedabdala harumu wa Mkomori Nzouani harumu Mkomori ya Ruma asambi harumu wa Mkomori ya Ruma ikililu harumu wa Mkomori mwali ya Ruma lesu alaka lsibana
le suale nsi hatu ndio na zaidi ya mahamengo mine tabumbi henu sikunga zizidiu leozi kazaberamu ngarbo nao wakomuringwa ulo wao hama wangu watso hindu gebiduri tsanganye imara rizitowe ekari zitowe ngarjuhenda harume mishinzi ya lazimu ili rifanyo kaze nongozi jiri uzinu zitijiri harume nsi hatu sina ushida ni torisa la ya ukaya ewa nguzahe ibidi wafanyo ngwajua wakanga bunoboko mrudaza mime kazi ni hundu wami ekifamiwiyo zini hundu kikomori ga mtabibu sheka zini hundu ekifamiti jofanya ndongo hindini ngabo izona judaza au kanja jojwan zambe harumale tengoli wangalizi watukufu watu ngarjo mwambieno kanga sina 14h02 ngarjo be antenya atu homironti rioni ukaya wale ngojo shinda jo subuti warongo webenge tuhakikishia kakweli maziwa yanu yafanyishia masihu ama ngarjo watahame telefoni na mstamili rione ungaji majana mfukare na mingomini na wane mdangalia wa direct on Ortega Live rundu za information zilo bano zombili ukaya ndizo mzima lieutenant Saifdin il est en train de la vie la mort selon les propos de Combo et son grand frère qui a témoigné en direct sur Ortega Live mais également Major Bapale ukao wajau haka ancien garde rapproché wa Sambi na Salami hakaja kama jeshi wakati unu jambo haka écarté wa mbabi nge hadzi wajana ulioni zorabilwa ne Manyasi Combo hadzi wajana hafariki ekangazi confirmer ze informations hizo ngizo confirmer yabo hizo ngazijoka hu lawana ne Manyasi Combo kore ya saya zanzia yatujuza onweji ngwajuse masuala yanu ama sisi uparema dhamana wajewa temwanye ntuyo kana directeur de cabinet belungu jokubali ya masuala hatushangabo interministeriel ministeriel amfikira abasa nyungama ya interior kana jorimpare madhamana wa kijeshi katujwa tupana domeje ajajeleza ajore jembabi mana ulonzwani mironti katujibwe telefoni raha Combo amjore jeze antenne Combo pataye micro ulihonda weze information sana kujapata micro ulonizo angale micro wi alime ba kujapata raha selo ze information ulonizo nguhakikisho kwa wandu watumla na kudeta waidi wandu wao wakaujulana ulionde ze information ulonizo hawene mdo kana nogo ya tumla unizo mbali hata kautumza wajware ngwa waidi au ziwa hundo waidi pate micro ba kujapata micro sinonga. Voilà, attendez, priorité au direct. Ngajobe anteni hatu iho mironti samahani. Manyasi wajundo iho mironti kaanza utemwanya yeko elinga bo mruyazi wa masiu jana au kawati mruyazi wa masiu jana. Okay, lilo sha mimi vangu amonziana mwanzo ni confirme ni jue ni hunde ne wenye famini wao zise namna walio. Zonando ala ranzo rijuwe Manyasi ujumba iho mironti rambi lokaye Manyasi woi mwana mtembewani baraba hafariki raba hadziwa mironti jana ngo confirme ka wadziwa mru saa 6 za masihu minui 2h du matin wadziwa mru mironti au kutuhakikisha hiyo ya mwado mimi ntu confirme mana njaona wale watishia habari tu bai donc kuishi habari tu confirme ça zinu kutu confirme kutu njaba dai wadziwa mru uku sipaka kendoi cha wadziwa mru uku semble-t-il kaya wanu mambo kaya wala mru ya rondolwa armazi bahari kwa identifier donc urba nulio wadziwa mru masiu au kwa wadziwa mru jama doi peu importe la personne voilà wadziwa mru uku très bien alors sakujua mru nchini ngondo watunde wewe actuellement ngondo watunde au amwedina tunde ni jue elewa ça fait longtemps ouais rambi lo kaya yemrua kelilo vudzo amro donc yemruri tumlo o kaya hadziwa haulawa wei alo lamironti tijau alo lamironti major akajalo la akajiri ewa akawajiri akaweshi mironti toi d'accord donc yaboge na famille au ndio ya wajira haonjini yo nyumba ya wandu ajiri yabo akweshi yabo zondongoze pia za kovira yabo ewe ngo juo wakati yakaurengwa ndele jeshi kaharengwa mironti ngaona information au kutujua kaharengwa mironti arengwa mironti très bien d'accord ngo juwe namna kaudi yakaurengwa c'était musclé au arengwa amani tende yasho na shaulila awatu awarengwa na mizinga na fijo kajarengwa mizinga na fijo mana wandu duka wajua kabala arengwa mizinga na fijo wandu atahunde confirma kama majori atare toba d'accord ngudushinda harmazile razinga biho dakangabi wasule famille au wandu karibu na yeye warambi kangwa joka ya wahunde information kaya hadziwa au kajadziwa au afariki au ngelo hospitali ikange na muo abo bidari de l'hôpital yaliyo ama wakati hii ni Ortega Live ngajumura za information plus que ça mon frère
Okay, wakati mana ezefamiza hezudunga na grupu mwanjola nduka twashinda wa Parisa wandu wa hadisi. Uelewa? Ewa. Zefamiza hao watanganyia ye mironti hawangioje mironti kabasi mtanganyo ya wanu wengi wazima kabasi revolt ya kabasi mamiliteri wazunguli yao ya ria mironti hawangio kalmu. Kabati rie des mambo des ilio uelewa des mambo des ilio dazila ila tinjema ila jau shara haka wati atandongo kabati serikali sio kileo hunu shaka tujwa bojonio emane famia iroa hule de asia iroa depuis makele si hunu manzo ajue. D'accord. Très bien, d'accord. Homa samoni umkinishao kahadishiwa emruo yotimala kongyo security ngo jawende ngo jawone banu bayadziwa no? Mjodwanende. Très bien, ça serait mieux de banu de kaburi la lilio jebdo mbafatia maraba meji priorité au direct alika bazima na manyasa junda iho nzuani bakatinda nuayo mironti malalika ndurabula ka pale harenge waiho na wei kajaka ya lola iho liho jana bila shage na awajiri nyumba donc aongena ujama nurdini bai hushaze proposer manyasi wale namna ya hésiter ata rimrame na atashinde ya ngoni ka kweli peur ngio na wandu ho fubani uhara hadaninga mbesho marahabe hazika ordo wafanya baha ukaya gananzao lesu alari juzisao hakim major hakim bapale hafarika ukajafariki lo suala la mwalo ikabibili na kahumhoji zote jokati tiuzisarante wando wakaya hafarika ukajafariki ndiri jiharumani suale la bilia ukaya ehaziwa masiwa ukajaziwa masiwa enamna yonte kaila wana ukaya hafariki baada ikao harengwa nelejeshi yoyo ndongo nziro vano namna ya ziwa tena iyo wonkade wabili wambajo kanza wo kutundesha kabati ngo ikao ngejoka unika haki ukaya mwana raie namna hiyo bange kinyume maezi toka yonse yambokaya harengwa harwahimbu hata yambokaya yendi hata imtoa duniani usikitifu wangu mando ukansi hapo rahani jajarma namna ikao ndo yakauzi aba menji ngamjoka ya onwe ngo na uhara rono hoshinda ndatwe kalima hwanywani kombo kairu passer telefone ye micro amara sa mana huba ye micro urambi ya reaction yao par rapport ne makalima waishi hapa hainu ne correspondant watu ya junda wa mironsi ibakalma ikauli atekeleza passer micro une torema une fois tuma ngoni ni upasser micro alafu ou accepter hiyo demande l'activation du micro. C'est bon, c'est pas ça. OK, c'est bon. Alors, et réaction ya hongio jai huibaya tena. Oui, bah, okay. Micro. C'est bon là. Vas-y, allez-y. Non, et réaction yangu ilio tuambio kama mimi jusqu'à lors nous changer ligne yangu parce que tuambia kazi sources zangu sources fiables sources militaires. Par contre, si jojivi wani ni hundwani surprise ukaimani asinge nammo. Chatuambia kaseloze information lonizo kati namo na aziwa kwa mwenshi amironti parce que wati mro akaanza ajue ka ujiro ngoma ndizo shati shi akali malabo ya mroone saka c'est vrai udiwa mro masihu donc ça me suffit encore une fois et crédibiliser la source yangu donc nakaanza nonese monsieur Ortega dami wambie mwana Manurdini Mbaika ngamumvoshlo maraba za intervention zae na mimi ngamungo mhono ya ukaleo wananyasu wanzuani walo harimo ikomba inu wafikiri o tournante haina roza wanru minsi yavo parce que mitifani wa tournante mifani wa maisha mema ya Komoro donc sikaanza rele wana harimo upande huo kawandule wenda mbio ka tournante no ilisha zeroha ntu joke tournante mwanzo waje wenshinado donc nti d'accord d'ailleurs minja paro jibwana tournante parce que he kamlu ngabongo mna parenthèse kawati mdokongo jambaka ngwazomba enu apikiwa na endo bila même temps et mais une chose son contraire mim komoro sha mim zwanirandi mim komoro sha mim gaziarandi non yoti formule ko sha itunatiri sedia parce que itongeza leo uka tranquillité armentino azali ngwanzo aranganya temba bia tranquillité na riwanilie tournate shana ruwalinie zero za wanadamu zini zero hao rijuhe wahada wasi yabo wa mironsi watanganyihe wanzuani watanganyihe hata wangazi jawa pashie na meli wajenzuani wajue wa denonse za ferizo au wa defendre bawe parce que zoli wambi jirifanye wandu watiranti kazini ndogo zilo nzuani shara wa muwalira wangazija wa ime katijao maraba menjinga nyima jana mana hata one wa ulu wa parce que heka pale swali hafu heka motu hafu wotu wanzuani shiro wangazija
aduzi ya mpango watu bwana maraba menjino beshani marhaba rimambia nyoka ya ina mzima mjada kanzima 1 minute ili ya jimlise mpango kama ndio wafanya bano na udoli lazima information sasa ya juhuja ngajarinji en direct nurdini baye pour terminer lokaya mada zenye sitifu zatu razifanya ni hawa jimla iliyo ionesao ze haki mbali na mbali zilono wa kubol ekamndo hatsanganya sabu zavira dezentunda ruzamu iso zinu rishika ukayanga bo wadini ya zingarwa haukaya hajitekeleza kanza unesekawa kwa rengeni sidiri mosi rija rishia zinu zizajilunzwani ukaya kwa mbawa mzima wena waili ukamzima ngaruonao wanduikao ngwarengao shwabaha wa unia ya internet inunai au kangwa rengao wakati harama hawa nziru hamanda ini wasubuti wadone saukaya anga bomru hamba na twiki hapara wando fanye mahadisi wanundo wande ma dictator wa kweli wando hama kwa tushinda wa bunisa na fanye tofauti ya ndongo nziro zijiru harmanzi hatu za tutsatsa ya hata na umbaba ndano wafikira njojo kaneda mina mwanama harwaze opposition lonizo akai yoti sawa ye umbaba ndano wafikira wa mjana twiki woka jarenga mwanadamu ya mfunza katika kanauto yafansiwa sawa na azagio mada ya mwado na tofani zinga ya vilinga mjibule suala la haba ni maana ma komboba washindewa ile we yatafaukili lema naramba ukaya kaitsi maswila haumsisindio arumwetu nantinu yo kama nulihansi masuala yasa ya honsini ya kesiba bwe diktaturi nwibaki aukayanga mjoka diktaturi wa ufado tataza heni ndongo umumia wakati kao mwanyanya mzwani hamba ukaya mimi haki yangu yatendea mwanzo tunasi wasaya wa diktaturi mbanongonia wangazija wasaya bangono kwa ndomo wengi wa divo ekali shirika kwa hajizima ngone toka ya kila tuka kwa kila hanokaya wakaye taradudi baina huwa komori baina ya hao wasahilishe diktaturinu iendelea hamadi namna azali yafanya uzuri maraba menji Nurdin kombo hao timizi maliza dakanzima tur malizo mpango na udoli daze information zindu ajina zijao marhaba menji mwananya tega warni ke nafasi nurajita mkaleo shami minga mparo wangazija amparo wa mwali amparo wa nzuani wahime mana wakati uja wahuzi ye diktaturini ngedi ngosi nsina mparo tonduo wandu wazie diktaturi parce que azali haino wakata jonga nafasi vanungu jongamiza raidi ni hasanga mujoka haini fundwa dini aimambazini sijao azalingu mkio prison ushababi pia longo bonze kosi nazofanya na heni mruko nguamba kangu jo kana ukubali nguulawa donc narihime wanzuani narihime wangazija narihime wa mwali ridiwaze ze betize rambe kazali we yarendi hashani hentino ngutoze roho rimtowe harma regime ino parce que ngarjo shinda rimtowe chakari fanya betize no maudungu jo kawahamisa meuli atoero yeho aje kona atoero ho aje mwali vomboni atatimizi donc ekanga fanya mzahono ka haini zilio harmesi washushe isi wachila au harusha mjiula hiyo problem leo karishia ka wandu wada wasimi ronti keja kobijike helio yakobijike wandu wala wabimbini ta wandu wala marahari watanganyike pia waambie wandu wada kalinti problem ya hanyu wanyike rinje son tirifanye donc je des namba oka hekarira te virajinu yavorira te ensiatu wandu wadi waze fikra za mafiti za tournanti za gochongo bae telefoni e micro tungo bae micro maskini oui endelea maliza titimizi de apeli opara wa komuru pia ra wa mwalira wangazija ritisambaziwa banu rambilwa politiki ya division rijua ka wandu wajini watakewa ruono ko dobe wandu ambao ka wa Jibril watakewa ze forces opia leo ngizo makasina mana ngabo parti juelo wandu kade parti nkui ilo armensino ngabo ze sente kabati mrudono watu watakiwa na azali leo eza barize mvuzo so sanganyiwa daombe kazale kada zao no mkatuelewa maraba menji wangalizi watukufu hatu ngari mabioni ze information bidi roni jobano rambilo kaya le lieutenant Saif Din est entre la vie et la mort selon Manyasi ban combo ikao hajibu masuala direct bano kwa yemanyanya yezukiwa we lieutenant we harjibu ama telefoni bano hakikisha yokaya kweli manyanya ngimwade na kajabuliwa wamona information ya habidi bikao ya husu major bapale jule ismi ya hakim ngemkinishia ukaya haulawa nelejeshi ataziwa nelejeshi za information zinu ortegala ivuraka dashinda verifier nonondo ama ripua ye mtangazaji watu yalio nzuani
ya Leon Zouani priorité au direct ya namstamili doone baga telefone tainu ya Zouani e parao sha yo jom kenje kama wale alors quando intervena direct à une privé aboni par après merci baga mi direct skamba wala mdo Leon Zouani excusez-moi bon bapale mkinisha ukaya hauralo hitwa nele jeshi uliyo des informations ranikiwa ni mwanyasi kombo benali arambio kaya haulawa atahaziwa jana mjini Mironsi ya journalist watu ya kodora mpara banu ha confirme ukaya ngabo mdu yaziwa jana uku katujua mdu hilini ze famille za we mdu ya kumba harengwa we militaire ancien militaire we amfikiri ngwa watanganya wazima uliwa juwe shawiri donc ngajunga za information jo hakikisha yazinu ama zinu zambao banu zilawana na kombo ben ali dia hakikisha Ortega Live ripua ya corresponde watu ndio verifie ujo verifie armaze famille za mwenyezi wa inshallah nurdin mbaye halali za jiribanu hafanya na tablo ya haone sazi actes za criminel za fujar za jiri ranzi de mahaya mwiso de mahaya mwiso inu colonel Azalia Soumani alo harmayezi harnika edisti banu wajau haone saukaya il est temps de se révolter. Merci de nous avoir répondu et prochain rendez-vous dans quelques heures, Inch'Allah. Ciao. Merci, monsieur Ortega. Salam alaikum.